اوكي. كل ما قال الخليفة كله صح، بحسب النساء، بحسب المسلمين إخوة، حسب القرآن تمام. یہ نئے ایم ڈی ہیں، اچھا ماشاء اللہ. ابھی حال ہی میں انہوں نے کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نے، خلیفہ نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، اچھا جو قرآن کی تعلیم بیان کی ہے، ہاں جی ملک کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور یہ جو ارہاب وغیرہ، جو وائلنس وغیرہ کے بارے میں، اچھا انہوں نے بہت پراسرار باتیں کی. اچھا اچھا. یہ خود هو يريد أن يسمع منك شيء كذلك، هو له كيف وجدت هنا؟ اقترح علي سؤال واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء هو الملاحظة بأن العالم الإسلامي في نظري بعيد كل البعد على النظام اللي موجود عليه الجماعة الأحمدية، وبحضور الخليفة الحمد لله الناس متواسية متآخية. هناك عطاء كثير من جميع الميادين، هناك في العلم، في القرآن، في الفقه، في الشريعة، في السنة، في الحديث، والحمد لله هناك علماء يقومون بمهامهم الخاصة التي هي نشر الدعوة الإسلامية. وهذا النظام موجود حاليا في الجماعة وهو نظام خلافة، وهو نظام رباني الحمد لله. هناك بركات، هناك اجتهادات. نظام الجلسة نظام هائل معتبر، كل شيء على ما يرام الحمد لله. کہتے ہیں کہ بس خلافت کی تعریف کر رہے ہیں. اچھا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری برکات ہیں جلسے کی، ساری خلافت کے دم سے ہیں. بہت بڑے بڑے علماء جو ہم میں پیدا ہو رہے ہیں، جو جن کی تقاریر ہم نے سنی ہیں، سب خلافت کی برکت سے ہے. ایسا نظام جو خلافت کے زیر سایہ چل رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. تمام مسلمان اس بابرکت نظام سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. بہت اچھے. آپ تھوڑا اپنا بھی تعارف کروا دیں، آپ کا کم از کم جو دوست سنیں ان کو پتہ تو چلے. السلام علیکم، میں بھی بیلجیم سے حاضر ہوں. جی. آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام انور حسین ہے. جی. اور آپ وہاں کیا خدمات؟ میرے پاس نائب امیر کی خدمت. نائب امیر بیلجیم، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوست آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ جی، کافی سارے دوست آئے ہیں. اچھا، کافی بڑا ڈیلیگیشن. بہت شکریہ، تھینک یو. یہ دیکھیں، ہم اس وقت تبلیغ کا جو گیسٹ تبلیغ کے لیے جو جگہ ہے نا وہاں موجود ہیں. اور آپ جب دیکھیں گے ان کو، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیعت کی ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں. اور ان کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں، انہوں نے اردو بھی سیکھ لی ہے. اور ابھی یہ باتیں ہیں شوائز، آپ یو آر بیسیکلی شوائزر؟ نہیں، میں آ رہا ہوں کرواتین. اچھا. لیکن میں پورا میری زندگی میں شوائز میں رہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی کون سے سن میں ہوئی ہے؟ جب آپ مطلب شادی کے بعد کمپلیٹ اردو سیکھی آپ نے؟ ہاں جی. اچھا، یہ تو آرام سے سیکھ گئے یا کافی مشکل پیش آئی؟ نہیں، آرام سے، کیونکہ جماعت میں بھی سارے بہت لوگ پاکستانی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے کیسے احمدیت قبول کی؟ سب سے پہلے آپ کی کس کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کی وجہ سے آپ؟ نہیں، پہلے ایک پروفیسر، لیکن خیر احمدی پروفیسر، ٹھیک ہے، مجھے مجھے بتایا تھا کہ دیکھ احمدیہ جماعت اچھا بہت اچھا سا ہے، بہت بڑا سا ہے، اور آپ دیکھیں کہ والا جماعت بہت اچھا سا ہے. وہ پروفیسر احمدی تھے؟ نو. اچھا، وہ ویسے غیر احمدی تھے. ٹھیک ہے، ریلیجن سے. اچھا. سائنس آف تو ریلیجن. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ چیک کریں؟ اچھا. پھر زورک میں اچھا ہمارا مسجد ہے الحمدللہ، محمود موسک. ہاں جی، فورک اسٹرا سے. میں تو 5 سال رہا ہوں. یہ
अच्छा, तो आप वो जो जब उन्होंने आपको कहा तो फिर आपने तहकीक की या मस्जिद में गए आप? हाँ जी, मस्जिद में के फिर मैं किताबें पढ़ा था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। आपके आहिस्ता फिर मैं 1 साल के बाद में बैठ किया। अच्छा, तो आपकी शादी फिर वहीं हुई है स्विट्ज़रलैंड में, या आपके भाई जर्मनी में हुई या पाकिस्तान में जाके आपने की? नहीं, ऐसे स्विट्ज़रलैंड में हुई है। अच्छा, और आजकल कैसा वहाँ तबलीग का काम चल रहा है? हाँ चलो, मुश्किल है। मुश्किल है ना? आपके अमीर साहब जो हैं वो क्या नाम है उनका, वलीद नुत्सर या इस तरह का नाम है ना, वलीद तारिक साहब आए हुए हैं वो भी? मुझे लगता है हाँ जी। अच्छा, वो हाँ वो भी आज का हाँ जी बिल्कुल है। तो बाकी आपका वहाँ कितनी, आपको पता है कितने अहमदी हैं इस वक्त जो हैं स्विट्ज़रलैंड में? 900। तो आप रहते हैं ज़ुरिख में, और आपका लिए ये पहला जलसा है जर्मनी का, या पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, कोरोना के पहले में पीछे में। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चों के साथ आप क्रोएशिया अपने बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा, इनको वो ज़ुबान सिखाई है? नहीं, लेकिन उनकी उर्दू बहुत अच्छा है। अच्छा, परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाँ? नहीं, आपका नाम अफसोस? अफरोज नाम है। कौन से साल में क्लास में जाते हो आप? क्लास से कौन से क्लास में हो आप? दूसरी में जाते हो। और आपने उर्दू कहाँ से सीखी है आपने? उर्दू किधर से सीखी है? बताओ ना, उर्दू कहाँ से सीखी है? नहीं, कोई बात नहीं, जीजा कहना बच्चों को। नहीं जी, आज का इख्तिताम फिर हम आज आखिरी सेशन में चलने वाली नज़म से करेंगे। ये देखें सामने नज़म चल रही है। ये सैटरडे का दिन है और जलसे का दूसरा दिन है, और तकारीर जो हैं दूसरे आखिरी सेशन की वो चल रही हैं। आज का इख्तिताम जो है मगरिब इशा की नमाज के बाद होगा। ये अभी देख रहे हैं कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जलसागाह में।